ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଫୋମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ 2 +3 ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ 2 ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପର ୟୁନିଟ୍ 1 ଯେଉଁଥିରେ କି କାବ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ତାର ବିବିଧତା ଏବଂ ତାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଉପରେ ଏବଂ ୟୁନିଟ୍ 2 ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଥିରୁ ଦେଖିଦେବା ରୁହ। यूनिट वन काव्य महाकाव्यर संज्ञा स्वरूप उपरे गीति कविता गाथा कविता सनेट संबोधन गीतिका सब उपरे आमे आलोचना करि सारिछु। यूनिट 2 रे गल्पर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद एवं उपन्यासर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद माने आमे संपूर्ण रूप रे कहि पारबे जे कथा साहित्यर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद से उपरे मध्ये हमरा आलोचना करिछि। एवं यूनिट 3 जोंथरे कि आमे नाटक एवं एकांकिका नाटकर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद नाटक काहाकु कुहा जाय नाटकर कोन स्वरूप रहिछि प्रथम नाटक कोन से उपरे आलोचना करिछि एवं एकांकिकार संज्ञा स्वरूप एवं प्रकारभेद उपरे मध्ये आमे संपूर्ण रूप रे आलोचना करि सारिछु। जो माने बे वीडियो गुडा को देखि ना हो फोम ट्यूटोरियल्स YouTube चैनल बा वर्तमान तुमे जेउ चैनल रो क्लास करूछो फेथरो प्लेलिस्ट चेक करि परिबो। प्लेलिस्ट रे ए सब वीडियो तीनोटी यूनिट रो वीडियो संपूर्ण रूप रे क्रम अनुसार अपलोड हेकि रहिछि एवं तुमको मु कहितिली जे क्लास करिवो एवं कोनोसी जदि डाउट रहिबो देन तुम माने मते पचारियो बोली किंतु ए जाय कोनोसी भी डाउट आसिनी। तो से आम नेक्स्ट यूनिट 4 पर आलोचना करबा एवं सबुठु माने आ गोटे खुशीर विषय जे जो आलोचना करथिला हमर काव्यर जो संज्ञा स्वरूप एथिरे पाखापुखी ओडिया विभाग रो 50 के प्लस व्यू आसारिछि एवं एथिरे जणा पडुछि जे माने गोटे वर्ष भितर एनपी सिलेबस चेंज होबार गोटे ही वर्ष होइछि एवं से भितर एते पिला माने ए क्लास करि सारिछंती। तो आम आलोचना करबा यूनिट 4 रे रहिछि जे गद्य साहित्य जेमिति कि आमे माने कहि थाउ जे कथा साहित्य और गद्य साहित्य एहा कोने कि बहुत पिला कंफ्यूज हेतांते जे कथा साहित्य माने कोन गद्य साहित्य माने कोन कथा साहित्य जोउतरे कि कहानी ही मुख्य से जगह रे आमे गल्प एवं उपन्यास ए जिनिस को आमे कथा साहित्य अंतर्भुक्त करि थाउ एवं गद्य साहित्य माने कोन पद्यर विपरीत पद्य जेमिति कि आमे कविता सब लिखि परिबा सेहि बोले गद्य रे माने ए जो गल्प एवं उपन्यास व्यतीत साहित्यर जो अन्य विभाग गुड़िक रहिला से गुड़िक आमे गद्य साहित्यर पर्यायभुक्त करि परिबा जोंथरे कि हमर प्रबंध रम्य रचना भ्रमण कहानी जीवनी आत्मजीवनी ता सहित तुमर समालोचना भी जीव अनुवाद भी जीव किंतु से ऊपर तुम सिलेबस रे देइनी तेनु से ऊपर आमे आलोचना करिबा नाही एवं आमे केवल आलोचना करिबा जे प्रबंधर संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद प्रकारभेद देइनी प्रबंधर संज्ञा स्वरूप रम्य रचनार संज्ञा स्वरूप भ्रमण कहानीर संज्ञा स्वरूप जीवनी आत्मजीवनर संज्ञा स्वरूप एवं एइथिरे मु तुमको प्रथम प्रबंध कोन प्रथम रम्य रचना कोन प्रथम भ्रमण कहानी कोन प्रथम जीवनी कोन प्रथम आत्मजीवनी कोन ए जिनिस गुडी को ऊपर मु तुमको कहि देबी एवं एइथिरे जो बुक देइची माने मु तो एक्चुअली गोटे बुक रु माने नोटटा बनेइनी जो पीडीएफ कलेक्ट करिछि सेइथिरे मु साहित्यर संविधान किछि जिनिस देइछि साहित्यर डालपत्र किछि जिनिस देइछि एवं ए जो ज्योत्स्नामयी प्रधान कर जो बही प्राच्य पाश्चात्य जो सेइथिरु मु किछि जिनिस देइछि आ अन्य बही किछि जिनिस ऐड करिके मु तुमको गोटे बही रे ही बा गोटे पीडीएफ रे ही सब विषय बुझेई देइछि तुमे ठीक से क्लास करिवो एवं जो जिनिस गुडा मु तुमको इंपोर्टेंट बोली कहिली से जिनिस गुडा को नोट बनेइबो एवं ताकू तुमे लिखिबो एवं सब बेले तुमे माने जते बेले पिला माने ओरिजिनल टेक्स्ट पढिया को चेष्टा करिवो एवं तुमे यदि गाइड भी पढुचो जदि गाइड भी पढुचो देन किछ असुविधा नै किंतु गाइड रो प्रकृति रे कोनटा पढिबा कथा सेटा जानिबा कथा काहे गोटे गोटे टॉपिक ऊपर गाइड को बड़ करिया पई बहुत गुडे जिनिस से भीतर भर्ती दिया जाय थाई गोटे गाइड रे संज्ञा स्वरूप तुमको मागिची अरे संज्ञा स्वरूप मागिची क्वेश्चन संज्ञा स्वरूप पढिबो 2-3 पेज देइतिबो तो मानकर फेटा पढिबो सेति पई तुमको 30 पेज पढिबा को पढिबो तो प्रकृति रे गाइड रो पढिबा ठीक काहे ना गाइड पे ओरिजिनल टेक्स्ट को नेके पढौजंती गाइड रो माने ओरिजिनल टेक्स्ट पढिया को चेष्टा करिवो किंतु गोटे गोटे जगह रे यदि टेक्स्ट न मिलिबो से जगह रे गाइड रो पढिले भी चलिबो किंतु गाइड रो प्रकृति रे कोन पढिबो तुमे माने को प्रसंग पढिले तुमरा परीक्षा रे फेटा आसीबो से जिनिस को जानि कि तुमको पढिबा को पढिबो न हेले तुम एते गुडा जिनिस पढि के जाइतिबो एग्जाम रे से भीतर किछ आसीबोनी तो सेइत भाई हमर क्लास एवं हमर क्लास जहां भी हुए से भीतर क्वेश्चन आसे समस्त जानिचो काहे कि आमे गुरुत्वपूर्ण जोटा सिलेबस रहिछि कोट आसीबार संभावना अछि सेही ऊपरे आमे आलोचना करूछु। तो एथिरे हमर कोर आई मध्ये फरी जाइछि एवं कोर डबल आई मध्ये ए किछि दिन भितर 2-3 दिन भितर तुमर कोर डबल आई मध्ये फरी जिवो एवं ता सहित गोटे दिटा यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन मु कलेक्ट करिछि जोटा कि तुमर 2025 जेतेले प्रथमे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हेतिला फेतर जो क्वेश्चन आसीतिला से क्वेश्चन गुडी को मध्ये एटा फरिला परे मु तुमको डिस्कशन कर देबी। तो चलो आलोचना करबा प्रबंध जे प्रबंध प्रबंध ऊपर आलोचना करबा तार नामकरण प्रबंधर शब्दर आक्षरिक अर्थ हेउची उत्कृष्ट वचन उत्कृष्ट वचन उत्कृष्ट माने जोटा पढिबा को भलो लागुतबो बा उत्कृष्ट बा उन्नत मानर वचन को हमें उत्कृष्ट वचन बा प्रबंध बोली कि कहि थाउ। प्र उपसर्ग जानिछ उपसर्ग जो तुमर 20 रहिला प्र पर ऑफ नि अदि सु नि दुरु जानिछ से भीतर जो प्र उपसर्ग
বন ধাতুরে অপ্রত্যয় যোগ হইকি কোন হয়েছি যে সেথিরে প্রবন্ধ শব্দ হয়েছি। আজ প্রবন্ধ কহিলে সাধারণতঃ গদ্য রচনাকে বুঝাଉଛି। আজকাল আমি যদি প্রবন্ধ কহিবা আমি তাহাকে গদ্য রচনাকে বুঝিপারিবা, কিন্তু প্রাচীন কাଳରେ কেবଳ মানে ଭାରତୀୟ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଗଦ୍ୟ ଏବଂ ପଦ୍ୟ ଉଭୟ ରଚନାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଗରୁ ଯେମିତିକି ପ୍ରବନ୍ଧ, ନାଟକ, ଏ ସବୁ କଣ, ନାଟକ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛୁ ଯେ ଗଦ୍ୟ ରଚନା, କିନ୍ତୁ ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ଉଭୟ ପଦ୍ୟ ଆଉ ଗଦ୍ୟ ସେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ବିଧବ ଚିନ୍ତାମଣିକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। এই ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭାଗବତ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ଭାଗବତ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଯୋଉ, ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ଆଗରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲିକି ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ଅଛି, ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ମାନେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଂରାଜୀ ସାହିତ୍ୟର କବିତାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପୋପଙ୍କର ଇଜିଅନ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଜିଅନ୍ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍, এইଭଳି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ନାମରେ, ମାନେ ଆଗରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ତାର ଯଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧ ରୂପରେ କହିପାରୁଥିଲା। ଆଧୁନିକ କାଳରେ ପ୍ରବନ୍ଧକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ରୂପରେ, ଯେ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ ବି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ରୂପରେ ଆଗରୁ ସ୍ୱୀକୃତ ହେଉଥିଲା। ଲେଖକର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ମନନଶୀଳତାକୁ ନେଇକି ଏହା ରଚିତ। ଯେ ଲେଖକର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ମଣିଷ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଭାବିଲା, ମଣିଷର ଚିନ୍ତାକୁ ନେଇକି, ମଣିଷ ମାନେ କଣ, ଲେଖକ ଯିଏ ଲେଖିବ ଆଉ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା, ପ୍ରଜ୍ଞା, ମନନଶୀଳ ଧ୍ୟାନ ଅଛି ତାର ସେ ଲେଖା ଦିଗରେ, ସବୁକୁ ନେଇକି ହିଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ବା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମାନର ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକଳ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଯେ କଣ ହେଇଛି, ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମାଧ୍ୟମରେ ସଠିକ ଭାବରେ ସଜେଇକି ଲେଖିବା ହିଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ଭାଷାର ପ୍ରବନ୍ଧ ର ପ୍ରଗତି ସେଇ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତିର ପରିଚୟ। ଯେ କଣ, ଗୋଟେ ଭାଷାର ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରଗତି, ଗୋଟେ ଭାଷାର ଗୋଟେ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଗୋଟେ ଭାଷା ହିଁ ଗୋଟେ ଜାତିର ପରିଚୟ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଭାଷା ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଲେଖା ହଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ପଢିକି ଆମେ ସେଇ ଜାତି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସେଇ ଜାତି କେତେ ଉନ୍ନତ ବୋଲିକି। ଆଜିର ଯୁଗରେ ମଣିଷକୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଆଦିର କ୍ଷେତ୍ର ଏତେ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ମଣିଷକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଯାଇପାରେ। ଯେ ଆଜି ଧୀରେ 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 ମଣିଷ କଣ ରହିଛି, ଯେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ମଣିଷ ଅନ୍ୱେଷଣରତ, ଧୀରେ 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 ସେ ନୂତନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ନୂତନ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଲାଗିଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତାର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିତି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମୟ ଖୁବ ଅଳ୍ପ। ଆଜିକାଲି ସମୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଯେପରି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପନ୍ୟାସର ଚେତନା ଦେଇଥାଏ, ପ୍ରବନ୍ଧ ସେଇଭଳି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଷୟ ଜଣାଇଥାଏ। ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଥିଲି କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କଣ, ଉପନ୍ୟାସ କଣ। ଉପନ୍ୟାସ କଣ, ମଣିଷ ଜୀବନର ସମଗ୍ର କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ ସେଟା ଉପନ୍ୟାସ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏକ ଖଣ୍ଡିତାଂଶକୁ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ନେଇକି ରଚନା କଲେ ସେଟା ହଉଛି ଗଳ୍ପ। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗଳ୍ପରେ କଣ ଯେ ଉପନ୍ୟାସର ଚେତନା ଆମେ ପାଇବାକୁ ପାଇବା, କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା। ତେଣୁ କୌଣସି ଏକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟର ନିର୍ଯାସ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବେ ଲେଖକଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ ସହ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ପାଠକର ଜ୍ଞାନ ତୃଷ୍ଣାକୁ ପରିତୃପ୍ତ କରିଥାଏ। ଯେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରବନ୍ଧ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କଣ, ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯେକୌଣସି ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ବା ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ତଥ୍ୟର ନିର୍ଯାସ, ଯେ ସେ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲା ସେଠାରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଲା, ତାର ନିର୍ଯାସ, ସେ ଜିନିଷକୁ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଲେଖକ ଲେଖିକି ଟୀକା ଟିପ୍ପଣୀ, ଯେ କୋଉଠୁ ସେମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଥିବାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ପାଠକର ଜ୍ଞାନର ପରିସରକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ମାର୍ଜିତ ଓ ସଂଯତ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଯେ ପାଠକର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ପାଠକକୁ କଣ, ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଯେ এই ଯୋଉ ପାଠକର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ହେଲା, ପାଠକର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ପାଠକର ଜ୍ଞାନକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ଫେଳେଇବ, ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପ୍ତ କରିବ, ମାର୍ଜିତ କରିବ ଏବଂ ସଂଯତ କରିବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରକାଶ ଓ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ପନ୍ଥା ରହିଛି ସବୁ ଭିତରୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସାହିତ୍ୟ ମାନେ କଳ୍ପନା, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ଉପନ୍ୟାସ ଆମେ ଯଦି କଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ଗଳ୍ପରେ ଯଦି କଳ୍ପନା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସେତିକି ମାନେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ତା ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ ଆମେ କଳ୍ପନା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସାହିତ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏବଂ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପନ୍ଥା ରହିଛି, ସେଇ ପନ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରବନ୍ଧର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଅଥର୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓପନ ତ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ଡିସ୍କୋର୍ସ ବୋଲିକି କୁହାଯାଇଛି। ତ
तो सीधा फलक भाव डायरेक्ट प्ले ऑफ द ऑथर्स माइंड माने को डायरेक्ट माने सीधा फलक भाव ऑथर्स बा लेखकर कथा को से उपस्थापित करिथाय बोली कि जगह रे वर्णना करा जायछि बा प्रत्येक भाव डायरेक्ट बा प्रत्येक भाव आमे कहि परिबा। फराफी लेखक मॉन्टेन प्रथमे एफिफ शब्दर व्यवहार करथिले एहार अर्थ हेउछि प्रचेष्टा परवर्ती काल रे एई शब्दरु एफे शब्द आमे वर्तमान जो कहू एफे जो इंग्रजी रे एफे शब्द उत्पन्न हैला एवं एफे र प्रतिशब्द भाव रे ओडिया रे आमे प्रबंध शब्द व्यवहार करिथाउ। प्रबंधर समार्थक शब्द भाव रे प्रस्ताव संदर्भ निबंध प्रभृति जिनिस प्रयोग करथाउ जेमिति कि भाबि नियो जे गुटे प्रोजेक्ट पेपर आमे माने बनेइला प्रोजेक्ट पेपर बनेइला से जगह कोन लिखा अछि जे गवेषणात्मक निबंध आमे बहुत गुटे जिनिस पढिला एवं सेइथिरो जो निर्यास पाइला सेटा को आमे हम प्रबंध रे स्थानित कला बा ताहा को आमे हमर निबंध रे स्थानित कला बोली कि कहा जायताय बा आमे ताहा को कहि दाउ। गिरिजाशंकर रायंकर साहित्य संपर्क पुस्तक ना होछि साहित्य संदर्भ संस्कृत रे साधारणतः धर्म तत्संपर्क तात्विक रचना संदर्भ माने भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न व्यवहार दे को जगह रे संदर्भ को जगह रे निबंध को जगह रे प्रस्ताव को जगह रे प्रबंध ए बोले हमरे तार सम पर्याय बाकी बा सम पर्यायवाची शब्द आमे देखिबा को पाइबा। ओडिया भाषा रे एफे रे प्रतिशब्द भाव रे प्रबंध शब्द रे बहुल भाव रे व्यवहार होछि एवं ए बहुल व्यवहार हम देखिबा को पाइबा एवं ए जो प्रबंध को नै कि विश्वर बहुत विज्ञ व्यक्ति माने कि संज्ञा निरूपण करिसंती से ऊपर हम आलोचना करबा। देखो पिलाने तुमको सीधा फल क्वेश्चन देबो जे केवल प्रबंध रो संज्ञा ऊपर लेखो बोली कि यदि क्वेश्चन देबो त तुमको 2 मार्किया क्वेश्चन दे पारे कि 5 मार्किया क्वेश्चन दे पारे या को नै कि लॉन्ग क्वेश्चन देबो तुमको सीधा फल क्वेश्चन देबो डायरेक्ट ए क्वेश्चन कंफर्म आसी एग्जाम रे लिखि रखो कि प्रबंध रो संज्ञा स्वरूप प्रबंधर संज्ञा स्वरूप लेख तुम कौन कर से जगह जे प्रबंध क्या कह जाए जमी स्टार्टिंग रे कहला जे प्रबंध उपर जो तुमको गोटे पैराग्राफ बुझेली से प्रबंध उपर लिखिबो तापर ताकू नै कि जो विभिन्न व्यक्ति माने संज्ञा निरूपण करिसंती चारटा ना पांचटा संज्ञा लिखिले तुम रही गला। तो देखिबा किए कोन संज्ञा निरूपण करिसंती ताहाकू नै कि जे प्रथमे आलोचक डॉक्टर जॉनसन कहिले जे ए लूज ऑफ माइंड इन irregular undigest piece not a regular and orderly composition माने से कहले जे प्रबंध हेउची शिथिल मनर एक अभिव्यक्ति प्रबंध हेउची शिथिल मनर एक अभिव्यक्ति एवं एहा एक अनियमित विशृंखल एवं अपरिपक्व रचना जे कोन कहले जॉनसन कहले जे प्रबंध हेउची शिथिल मन माने हमर जो शिथिल माने शांत बा हम शांत मन बा हम मनर गुटे अभिव्यक्ति बा हमर प्रकाश एहा अनियमित विशृंखल एवं अपरिपक्व रचना बोली कहले किए डॉक्टर जॉनसन। तापरे मुरे कहले कौन जे प्रबंध कौन से निर्दिष्ट विषय वस्तु उपर लिखित एक मौलिक ज्ञान प्रस्तुत चिंता उद्रेककारी रचना जे से कहले कौन जे प्रबंध गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु केन्द्र करके जेमिति कि तुमको बुझेइतिली जे हमें बहुत बड़ा जिनिस पढिला एवं सेतिर जो निर्यास बाहरिला ताकू लेखिबा हे प्रबंध। तो प्रबंध कौन से निर्दिष्ट गोटे विषय वस्तु पर लिखित एक मौलिक ज्ञान प्रस्तुत मौलिक माने कौन निजस्व ज्ञान प्रस्तुत ए जगह रे कॉपी करा जाय परिबोनी मौलिक माने निजस्व हमें 3 जनकर 3टा बुक पढिला एवं सेतिर जहा बाहरिला जहा निर्यास बाहर निज मत अनुଯାयी निजे जहा बुझिला निजे लेखिबा ताकू आनी के हमें उतारी देबानी तो ताहाकू हमें मौलिक बोली कहिताउ। तो ये कौन कहले जे प्रबंध कौन निर्दिष्ट विषय वस्तु उपर लिखित एक मौलिक ज्ञान प्रस्तुत जे गोटे विषय वस्तु को निर्दिष्ट विषय वस्तु को लेकिन रचना करा निजर माने जो प्राबंधिकर मौलिकता मध्य से माने प्रतिफलित हेउतबो एवं चिंता उद्रेककारी रचना बोली से कहले एथिरे संक्षिप्त परिसर मध्य एक विस्तृत शैली व्यवहार करा जायता जे विस्तृत शैली को नै कि ताहाको संक्षिप्त करिकि प्रबंध रे स्थान दिया जायता बोली कि कहले के समालोचक मुरे एटा तो आराम से रहियो पिला माने जे गुण निर्दिष्ट विषय वस्तु को नै कि मौलिक ज्ञान प्रस्तुत रचना होची प्रबंध बोली कि मुरे कहले बहुत इजी। तापर देखिबा एटा छाडी देबा जोटा डिफिकल्ट हम सेटा तुम पढिबानी मु तुमको कहि देथानी जे कि तुम ताको मन रखि पारिबोनी ते काहे मन रखिबो एटा देखो सहज जिनिस गुडाको बेनफन को मतरे प्रबंध हेउची एक व्यक्तिगत रचना ओ ताहा प्राबंधिकक संपूर्ण निजस्व जे कोनोसे विषय वस्तु ता पक्षरे यथेष्ट ताहा गण्य हेउ बा नगण्य हेउ एथिरे विषय वस्तु अपेक्षा व्यक्तिर गुरुत्व समाधित जे बेनफन कौन कहले जे प्रबंध हेउची गोटे व्यक्तिगत रचना मुरे कौन कहले जे प्रबंध निर्दिष्ट विषय वस्तु को लेकिन रचना कराई थाए एवं सेथिरे कोन होइते जे प्राबंधिकर मौलिकता मध्ये परिदुष्ट होइते बोली कि मुरे कहले से बोले बारे बेनफन कोन कहजति बेनफन कहले जे प्राबंधिक बा प्रबंध हेउची एक व्यक्तिगत रचना ताहा प्राबंधिकर
সম্পূর্ণ নিজস্ব যে কৌশি বিষয়বস্তু তা পক্ষে যথেষ্ট গণ্য হেউ বা নগণ্য হেউ যে কৌশি বিষয়বস্তু সেটা গণ্য হেউ বা নগণ্য হেউ সেই বিষয়বস্তুকে নেইকি যোটে প্রাবন্ধিক কোন করিব যে যদি রচনা করিব তাকু আমি কহি পারিবা যে প্রবন্ধ বলিকি বা প্রবন্ধ হেউচি এক ব্যক্তিগত রচনা पर्सनाली কথা কইছি ব্যক্তিগত রচনা সেটা প্রাবন্ধিকর নিজস্ব কৌশি বিষয়বস্তু পক্ষে যথেষ্ট মানে ভাবিনিও গোটে গণ্য হেউ বা গোটে নগণ্য বিষয়বস্তু হেউ এসব বিষয়বস্তুকে নেইকি যদি রচনা করা যাব তাকে প্রবন্ধ কই পারিবা এবং এইথিরে প্রবন্ধরে কোন হইতায় যে বিষয়বস্তু অপেক্ষা ব্যক্তির গুরুত্ব রহিতায় বলি কি কহিলে বেনফন কোন কহিলে যে এইথিরে কোন হইতো প্রবন্ধরে যে বিষয়বস্তু অপেক্ষা ব্যক্তির গুরুত্ব রহিতো বলি কি বেনফন কহিলে তো দুইটা হইগলা তোমার ফজ্ঞা তারপরে 3 নম্বরটা আমি দেখিবা যে এমানকৰ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଏମାନଙ୍କର ଦେଖିବାନି ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅଛି କଣ ପାଇଁ ତମେ ପଢିବ ଇଭି ଲୁକ୍ ଅଫ୍ କର ଏଟା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଟା ଗୋଟେ ସହଜ ଅଛି ଦେଖ ସମାଲୋଚକ କ୍ରିଏଟ୍ କର ଏନ୍ ଇଜି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଅଫ ଦ ଅଥର ଯେମିତି ଆଗରୁ ଦେଇଥିଲା ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଓପନ ଦ ମ୍ୟାଟର୍ସ ଅଫ ହିଜ ଡିସ୍କୋର୍ସ एन एफ ए डायरेक्ट प्ले ऑफ द ऑथर्स माने कोन एन एफ ए माने एही निबंध डायरेक्ट प्ले ऑफ द ऑथर्स माने ऑथर्स बा प्राबंधिकंकर प्रत्यक्ष मनर अभिव्यक्ति माने एथिरे कोहा जायछि जे एही निबंध लेखकर मनर प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति एवं लेखकंकर विषय को कोन होइताय जे सेटा लेखकंकर विषय को स्पष्ट रूप रे लेखकंकर विषय को स्पष्ट रूप रे सामना को आनी थाई तो ए जगह कौन कहले ए जगह क्रेप कहले जे निबंध हेउची लेखक मनर प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति बा सीधाफलक डायरेक्ट प्ले पूरा सीधाफलक अभिव्यक्ति एवं लेखकंकर विषय को लेखक जो विषय पर लिखुचंती सेटा को स्पष्ट रूप रे सेटा कोन करिताए जे लोक मनक सामना को आनी थाए ताहा को ही आमे प्रबंध बोली कहिताउ बोली कि समालोचक क्रेप कहले तीनटा हेगला तो मनकर तापरे प्रोफेसर टीबी विलियम कौन कहले जे प्रबंध हेउची एक सर्वोत्त रचना जहाँ व्यक्तिगत ज्ञान और भाव प्रकाश करिबारे अधिक सहायक होइताए जे टीबी विलियम कौन कहले जे से कहले प्रबंध हेउची एक सर्वोत्तम बा उत्तम रचना जहाँ की व्यक्तिगत ज्ञान बा व्यक्तिर ज्ञान एवं व्यक्ति जो जिन भावुची से भाव को प्रकाश करिबारे अधिक सहायक होइताए बोली कि कहले कि प्रोफेसर टीबी विलियम से जिनिस को हमें प्रबंध माध्यम रे काहा को व्यक्तिर ज्ञान को एवं भाव प्रकाश को हमें प्रबंध माध्यम रे ही सुंदर भाव रे उपस्थापन करि परिबा बोली कहले टीबी विलियम तापरे चारटा हे गला तापरे समालोचक अलेक्जेंडर स्मिथ कौन कहले पाठकर ज्ञान परिसर को परिव्याप्त मार्जित और संयत करबा होची प्रबंधर उद्देश्य जे प्रबंध माध्यम रे ही पाठकर ज्ञान तार परिसर बा पाठकर ज्ञान परिसर को व्याप्त करि हेबो मार्जित करि हेबो एवं संयत करि हेबो बोली कि अलेक्जेंडर स्मिथ कहले तो ये पांचटी संज्ञा तुम मन रखिबा पिला माने पांचटा नले चारिटा तुमको जो कहली इजीटा ही तुमको पढै दिबु जानि कि तुमको डिफिकल्ट पढै दी काहे कि ना एमिति पिला माने अछथि जो माने कि मो वीडियो मो क्लास एग्जाम रो गोटे दिन आगरु देखिकी जानती एवं मोर कमेंट बॉक्स में देखिबा को पाइबो पिला माने से कमेंट कर दिबे जे एग्जाम रो गोटे दिन आगरु काली एग्जाम अछि माने आज देखिकी पिला माने मो क्लास जिबे तो सेहिति पई तांगु आउरी यदि डिफिकल्ट लागिबो देन तो माने करि परिबेनी सेहि पई इजी जिनिस गुडी को मु तोनको पढौची तो संज्ञा ऊपर हम आलोचना कला जे आउतरे तुमको मु कहि दाको चाहे जे ए जगह रे जॉनसन कोन कहले जॉनसन कहिले जे मनिष मनर गोटे शिथिल अभिव्यक्ति बोली के कहिले जॉनसन कहिले तापर हम मुरे को ऊपर आलोचना कला मुरे कहिले कोन जे मुरे कहले जे ए जो प्रबंध सेटा होची कोन मौलिक ज्ञान प्रस्तुत गोटे निर्दिष्ट विषय वस्तु ऊपर रचित एवं मौलिक ज्ञान प्रस्तुत ताको हमें प्रबंध कहि परिबा बोली कि कहि परिबा मौलिक ज्ञान प्रस्तुत चिंता उद्रेककारी रचना जो जो जहाँ को प्रबंध कहि परिबा बोली कि से कहले तापरे बेनफन कहले जे विषय वस्तु अपेक्षा व्यक्तिर गुरुत्व अधिक रही थाए बोली कि बेनफन कहले बेनफन को परे क्रेप कोन कहले जे एटा मनिष मनर प्रत्येक अभिव्यक्ति एवं लेखकंकर विषय को स्पष्ट रूप से सेटा सामना करि थाए बोली कि क्रेप कहले तापरे प्रोफेसर विलियम कोन कहले जे प्रबंध होची गोटे उत्तम रचना बा सर्वोत्तम रचना जहाँ की व्यक्तिर ज्ञान और भाव प्रकाश रे सहायक होइताए तापरे अलेक्जेंडर स्मिथ कहले से कोन कहले जे पाठकर ज्ञान परिसर को परिव्याप्त मार्जित और संयत करबा होची हार उद्देश्य बोली कि अलेक्जेंडर स्मिथ कहले तो ए गुडा कहू जे तार संज्ञा तुम एतिके मन रखिबो
ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଡାଳପତ୍ର ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଉପରେ ଯୋଉ କହିଥିଲି ଯୋଉ ବହି ତୁମର ଦେଇଛି ସହାୟକ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୂଚୀରେ ସେଥିରୁ ତୁମେ ପଢିପାରିବ ଯେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଖେ ଓ ଶୁଣେ ତାହାକୁ ସହଜ ସରଳ ଭାଷା ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀ ଯେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ তুমি ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି তুমি ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବ ଆମ ପ୍ରାଚ୍ୟ ସାହିତ୍ୟବିଦ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା তুমি ଦେଇପାରିବ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କଣ କହିଲେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଲେ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଭାବେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଯେମିତିକି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ କହିଲେ କଣ କହିଥାଉ ଯେ ମଣିଷ ମନର ଆବେଗ ଭାବେଗ କଳ୍ପନା ଇତ୍ୟାଦି କଳାତ୍ମକ ରୂପରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ସାହିତ୍ୟ କହିଥାଉ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ କହିଲେ କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରେ ଯାହା ଦେଖେ ଶୁଣେ ତାହାକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ଭାଷାରେ ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀ ଓ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମନ୍ମୟ ବୁଦ୍ଧିଦୀପ୍ତ ସାରସ୍ୱତ କଳା ହେଉଛି ପ୍ରବନ୍ଧ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯାହା ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ବା ଲେଖକ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରେ ଯାହାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଶୁଣୁଛେ ତାହାକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାଷାରେ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସ୍ୱକୀୟ ଶୈଳୀ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ ଆମେ କରିବା ତାକୁ ପ୍ରବନ୍ଧ ବୋଲିକି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଥିଲେ ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରବନ୍ଧ ଏକ ପ୍ରଜ୍ଞାଦୀପ୍ତ କେତେ ପିଲାମାନେ ପାଖାପାଖି 21 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି ଏତିକି ରଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଆମେ କରିଦେବା ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ହେଲା 22 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ଆଉ ଲଙ୍ଗ କରିବାନି ତ ମାନେ ବୋର ହେଇଯିବ ସ୍ୱରୂପ ପଢିଲା ବେଳକୁ 40 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ ଏତେ ସମୟ ସାର ଆପଣ ଆମକୁ ପଢଉଛନ୍ତି 40 ମିନିଟ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ତ ପଢିବାନି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଜାଣିଲ ପ୍ରବନ୍ଧ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ତାହାକୁ ନେଇକି କୋଉ କୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କୋଉ ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରିଛନ୍ତି ଏତିକି ଦେଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱରୂପ ପଢିଦେବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ପ୍ରବନ୍ଧର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାପରେ ଆମେ ରମ୍ୟ ରଚନା ଆଡକୁ ଯିବା ତାପରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତାପରେ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରମ୍ୟ ରଚନାର ସଂଜ୍ଞା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ନା ତ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍କୁ ଏତିକିରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆମ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡାକ ଚାଲିଛି କୋର୍ ଆଇ କୋର୍ ଡବଲ୍ ଆଇ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ସହିତ ଏଇସି ଓଡ଼ିଆ ଏମଡିସି ଓଡ଼ିଆ ଏ ସବୁର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ତୁମେ ମାନେ ପାଇବ ଏବଂ ଏ ସବୁକୁ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କାହିଁକି ନା ବୁଝିଲେ ସେଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଛି ବି ଯଦି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁନ ଦେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବ ନହେଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଦେଇ ଦେଇଛି FOMIFRO00 ସେଇଥିରେ ତୁମେ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ପଚାରି ପାରିବ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍କୁ ଏତିକି ରଖିବା ଆଉ ଯାହାକୁ ସ୍ପିଡ୍ ହଉଛି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ସ୍ପିଡ୍ ପଢଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁମେ 0.75 କହିଲେ ତ ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯିବ ସରି 1.25 ଯାହାକୁ ଫ୍ଲୋ ଲାଗୁଛି 1.25 1.50 ଦେଖିପାରିବ ଆଉ ଯାହାକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସାର୍ ଟିକେ ଫ୍ଲୋ ପଢଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି 0.75 କିମ୍ବା 0.50 ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ କ୍ଲାସ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ ତ ଦେଖିବ ସେଟିଂର ଅପସନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ପଚାରିବ ଆମେ ଆଗାମୀ କ୍ଲାସ୍ରେ এই বিষୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ମା ସମଲେଇ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆମେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ